षंड अर्म को मुंड खराब सी भी राक्षस बोली भाव भूली गले हरिनाम प्रभाव होची एते आज्ञा जेड़े बड़ राक्षस हेले भी जेड़े बड़ दुष्ट हेले भी सी आज्ञा भूली जाए बोली भाव को भूली जाए ये होची हरिनाम प्रभाव तेणुकरी 6 मास पूर्ण हवा पूर्व राक्षस पिला मान को प्रहलाद बुझेले षंड अर्म को कहले गुरुजी ए पिला माने मन रख कौन सी मुहूर्त रे पिंडुर प्राण छाड़ी जाई पारे मनीष प्रकृत धन कौन बालके मोर बोल कर बेलहु गोविंद सुमर राधे गोविंद 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 मधु गड़ुची मकरंद रे पिला माने ए बालक माने गुरुजी कौन सी मुहूर्त रे जीव दुनिया रो चली जाई पारे प्रकृत धन की बालके मोर बोल कर बेलहु गोविंद सुमर बेल अच्छी हाथ में शक्ति अच्छी ताली मार कौन सी मुहूर्त में मरी जा भूल से मां मन रख प्रहलाद दिव्य माने बाणी शुणेले कहले ए पिला माने दुनिया रे प्रकृत सत्य होचंदे श्री हरि ताकू भजन कर प्रकृत गरीब की ना जे हरि नाम जानि पाउनी दुनिया रे अंध होची सही जे हरि नाम भगवान को चिनि पारिनी क्ले पिला माने बाल्यकालो धर्म गणमु संचिली ए जीवन सीता के जानी कहार बे मृत्यु काल होई जीव उपगत बोलकी राम जय सीता राम जय जय सीता राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे आदि प्रहलाद बुझौछि को जे राक्षस पिला में तुम राक्षस नो तुम अमृत संतान गुरुजी तुम होचो अमृत संतान जीव मातृ गर्भ रे जहा कथा देई माया रामे मिछर मिछर खाली कहूचे राजा मोर प्रजा मोर धन ऐश्वर्य स्त्री को मारी बुझे प्रकृत हमर नो प्रहलाद बुझेला कोन बुझेला पिला मान को सब मोहरे भर नाम बुझेला पिला गोटे बाघ माने बाघ पिलाटा बुलुची संध्या समय दी जन पिला आसुचंती दी जन लोक हाट को जाइतिले बाटरे आसुचंती बाटरे दी जन जने अन्य जन कहूचे भाई संजय आइलानी माडी संजय गलानी चाले घर को जीवा संजय माडी आइलानी संध्या समय ना हाट को जाइतिले कहले संजय आइलानी चाले दौड़ी की पळेगा गुटे बाघ छुआ से किया बुदा मले छकिछि बाघ छुआटा मने मने विचार कला ए कोन दी जन को संजय आइले दौड़ी पळोसंती होई कि गुटे संजय अछि मारी पकेबो बाघ छुआटा ना सी भी तक पछ चलछि ओ थरथरी मारी पकेबो संजय आइला ये दी जन को दे चल शीघ्र चल संजय आइला घरे पहुंचीबा बाघ छुआटा बुलुछि ओ संजय आसी मारी पकेबो सी तक पछ चलछि ये दी जन आइले गाँ रे घर को पड़े तो बाघ छुआ गाँ घर को जीव से गाँ मुंड गोटे पोखरी अच्छी किया बुधा मूले छकी थरुची राति संज मारी पकेब छकी बही गाँ रे गोटे आज्ञा गाँ जो रजक सी गभरे लदिकी सब लुगापटा काचिया राति 3 आई आसिकी लुगापटा से पोखरी मूले काचुची गधटा तार माने से बुले कड़े पड़े कौन गधटा तार नदी के गध पड़ी बाटर कड़े बुलूची ये सब कचा कची कर सफासफी कर गध को खोजिला को नाई खोजी हतबागा गला कुआड़े मारी बसी बाघ को भूल कला हतबागा ये छकी की बहीचु हतबागा मु खोजी मो जीवन गलाई 2 चापुड़ा कान को मोटी बसईदेला बाघ छुआ कौन हतबागा पड़गली संज हापुड़े मो जीवन चलीगला कि चापुड़ा कांदुची बाघ छुआ जीवन थरुची मु पड़गली संज हापुड़े मारी दो मत नी चापुड़ा की रसगोला 10 टकिया रसगोला लागुचे थरुची बाघ छुआ थरुची संज हापुड़े पड़गली आज्ञा रजक नदी नाती की आज्ञा नदुची सब कपड़ा पटा बाघ माँ सियाड़े खोदुची बाघ छुआ कुआड़े गला मो छुआ खोजी आसिकी पहुंचला लोक बाघ छुआ ऊपर ओदा है कपड़ा बाघ कोड जाते छड़ा बोलू ना माँ चुप संज मारी पके संज ओ संज ना माँ
ତୁ ଜାଣିନୁ ମାରି ପକେଇଲେ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡା ଦିଟା ବସେଇ ଦେଇଛି ତୁ ବୋପା କି ମାଡ ସଞ୍ଜ ମାରି ପକେଇ ତୁ ଚୁପ ତୁ ଚୁପ ନା ବାଘ ହସିଲା କୋଉ ସଞ୍ଜ କିରି ତୁ ଜାଣିଛୁ କାହା ଛୁଆ ଆରେ ତୁ ବାଘ ଛୁଆ କୋଉ ସଞ୍ଜ ତତେ ମାଇଲା ନା ମା ଯୋଉ ମାଡ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଅଥବା ବାଘ ଛୁଆ କିଏ ମାରିବ ଏତେ ସାହସ ଗୋଟିଏ ରଡି ଦେଲୁ ଖାଲି କୋଉ ସଞ୍ଜ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ବାଘ ଛୁଆ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ରଡି ଦେଇଛି ଆଉ ରଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି କିଲୋ ବଉଲୋ ବାଘ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀ ଡେଇକି ପାର ବାଘ ଛୁଆ କହିଲୁ ବୋପାଲୋ ମା ତୁ ଆଇଲୁ ବୋଲି ମତେ ଚାଲନା ଚୁପ ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟା ମଣିଷଟା ତତେ ରଜ ଗୋଟା ମାଡ ମାରୁଛି ତୁ ବାଘ ଛୁଆ ପରା ଦେଖିଲୁ କୋଉ ସଞ୍ଜ ଫଞ୍ଜ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହଉଛେ ବାଘ ଛୁଆ ଆମେ ମଣିଷ ଭାଗବତ କଣ ଲେଖିଲେ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ହେ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ ମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଏ ମଣିଷକୁ ମାୟା ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଘର ମୋର କୋଠା ମୋର ସୁନା ମୋର କହେ ପ୍ରକୃତ କେହି ନୁହେଁ କାହାର ମିଛମା ସଂସାର ଆମେ ହଉଛୁ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଆମକୁ ମାୟା ଡୁବେଇବେ କଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ପ୍ରିୟ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ଆମକୁ ସଂସାର ଡୁବେଇବ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବଳିଭାବ ଭୁଲି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଗେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ପିଲା ଗୁରୁ ଷଣ୍ଡ ଅର୍ମକ ସମସ୍ତେ ନାମ ଗାଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନାଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଜୟ ନନ୍ଦ ଲାଲା ଜୟ ଗୋପାଲା 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 श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला लाला जय गोपाला बोलो कृष्ण भगवान की बोलो डालमा हिमालय गलानी की माँ माने बाबा माने कौन हैला ए कीर्तन कहीं गौन जाओ जाओ माँ पड़ा सियाड़ जाओ तेणुकरी माँ बापा कहीं आपन सापक्षिया पार्टी की बेंगलोखिया पार्टी माँ माने मोर शीत हेलानी मु अनुभव करुछि माँ बापा शीत होउछि तथापि भगवान को सिना हाथ बड़ी कीर्तन करके शीत फित छाड़ी की पड़े आ आमे जाकी जुकी हेई बसिला शीत हमको मारी बसछि ना बोल भक्त वस्त्र भगवान की ना नाम कहीं गाऊ नाम जानी पड़ुनी 4 दिन बहुत दिन ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାମ ଗାଉନା ନା ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବାଜୀ ପ୍ରବଚନ କରୁଥିଲେ 80-90 ବର୍ଷ ହବ ବାବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ହରିନାମ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ଯେ ଜନ ଗାଉଛି ସେ ସିନା ଜାଣିଛି ଯେ ଜନ ଗାଉଛି ସେ ସିନା ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନୀତି ଭଜୁଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଭଗବାନ କି ତେଣୁକରି ଏ ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହରିନାମ ମିଠା ଆଜ୍ଞା ଗାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ମା ସିଆରେ ପଛଆଡେ ବସି ଢୋଳଉଥିଲା ଯିନ୍ତି ଢୋଳଉଛି ହରିନାମ ମିଠା କଥାଟା ଶୁଣିଦେଲା ଆଉ ଯିନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ଗାଉଛନ୍ତି ବୁଢୀ କହିଲା ବାବା ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ନୁଆ ନା କଣ ନା ତୁ ଗୋଟେ ହରିନାମ ମିଠାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଆଉ ନାଛା ହଉ ମା ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ ହରିନାମ ମିଠା ଦେବି ଆଉ ବୁଢୀ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଛୁଆତି ବାଇଟମ ଦେଖିକି ଆସେ ସେଦିନ ଆଉ କିଛି ଗାଇନି 6ଟା ବେଳେ ଆସି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଗଛକୁ ଡେରି ହେଇକି ମା ବୁଢୀ ବଇଛି ଯିନ୍ତି ବଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଲା ଅଧା ହେଇଛି 8ଟା 7ଟା ହେଇଛି ବୁଢୀକି ନିଦ ଚାଲିଲା ଆଉ ଖାଲି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଯାଉ ପାଟିଟି ମୁକୁଳା କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ
କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଭାରି ପବିତ୍ର ଭାବନା ଯୋଉଠି ଲିପା ଲିପି ହେଇଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ ସେଇଠି ବାହାଘର ଟେକା ହବ। ନୂଆ ଗାଡିଟେ ଆପଣ ଆଣି ଥୋଇଦେବେ ବାହାଘର କୁକୁର ସେଇଠି ଟେକିବେ। ଇଏ ବୁଢୀ ମା ତାର ଏକାଠିଆ ବସିକିରି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟିଟି ମୁକୁଳା କରିକି ମେଲା କରିକିରି ଘୁମୁଡି ମାରୁଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର ସିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କୋଉଠି ବାହାଘର ଟେକିବ ବୁଲି 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 ଦେଖିଲା ଆରେ ହେ ବଢିଆ ମାନେ ଜାଗାଟା ମୋର ଅଛି ମୁଁ କୋଉଠି ବାହାଘର ଟେକିବି। ବୁଢୀ ପାଟିରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଟେକି ଚର୍ଚର ମୁତି ଦେଇକି ପାର ବୁଢୀ ନିତ ଫୋକି ନାଗିଲା ଭାରି ପଡା କାଲି କହୁଥିଲା ହରିନାମ ମିଠା ଆଜି ଏତେ ଆମ୍ବିଳା ଠିକ ଖାଲି ମଞ୍ଚରୁ ଉଠି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ବାବାଜୀ ଯେମିତି ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ ବୁଢୀ କହିଲା ହଇରେ ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ନୁହଁ ନା କଣ ନା ଛି ହରିନାମ ଏତେ ଆମ୍ବିଳା ମିଠା ନେଗଡା ପିତା ଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବାପା ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଟିକେ ହୁସିଆରି ଢଳଉଛ ନିଦ ଲାଗୁଛି କିଏ କୋଉଠି ବଇଛ ଅବଶ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିଟ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜୟ ନନ୍ଦଲାଲା ଜୟ ଗୋପାଲା ଜୟ ନନ୍ଦଲାଲା ଜୟ ଗୋପାଲା ଜୟ ନନ୍ଦଲାଲା ଜୟ ଗୋପାଲା जय नंदलाला जय गोपाल श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंद मन भजने हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंद मन भजने मन भजने मन भजने हरि का प्यारा नाम रे बोलो भक्त से भगवान की सुचन माँ बापा माने आज जिते प्रहलाद भजन करुची आनंद मन भजन करुची समस्ते नाचुंट कीर्तन करुँच षंड अर्मक गुरु राक्षस पिला समस्ते बुलुंट हरि हरि पहुंची गले बापा हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप पहुंची गले षंड अर्मक कौन होउची धरिले प्रहलाद थरिला समस्ते राक्षस पिला थरिले पचारा हिरण्यकश्यप कहला ए षंड अर्मक मो पुओ को कौन शिखेच आण राज दरबार को अणा गला प्रहलाद बागरे छिड़ा होइची हिरण्यकश्यप पचारा कहला कह प्रहलाद कौन पाठ पढ़ीचु गुरु घरे कह प्रहलाद हाथ जोड़ी देला कहला बाबा कौन पाठ पढ़ी दुनिया रे पाठ होची प्रकृत पाठ होची कि से पाठ होची कौन अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मोहितले राधे गोविंद 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 मधु गळुती मकरंद दुर्लभे पाइनर बर कुटुंबे धीर मती जार राधे गोविंद 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 मधु गळुती मकरंद बाबा मनुष्य जन्म पाई जदि काम कामना सहित भाव कले भोग विलास प्रति कामना रहिला तो व्यर्थ होइगला मनुष्य जन्म आ ए मनुष्य जन्म जदि गोविंद सहित भाव कल मनुष्य जन्म उद्धार होइगला टेकिगिरी काचिगिरी फिंगी देले फुप्पल राज दरबार ऊपर जा ये हतभाग को हत्या करो कारागार रे निक्षेप करो बंदी घरे फेंकी दियो आज्ञा फोपाड़ी दिया गला प्रार्थना करूची बंदी घरे कहले आको खाइया को दिया बनी उपवास रहू उपवास 7 दिन 8 दिन रहिला पे मरजियो छा प्रहलाद को फिंगी दिया गला अंधकार कारागारे घरे प्रहलाद भगवान को भजन करूची रात्रि मध्यरात्रि हेलानी भगवान नारायण पचार लक्ष्मी मान लक्ष्मी आज दुनिया रे की उपवास समस्त खाई तो ना मणिमा समस्ते खाई जे तम भक्त प्रहलादटा खाई नारायण को लक्ष्मी तुम परिषद मान को नहीं जाओ कि खाइबा को दियो मो भक्त खाइनी मो खाइबी किमिति खाई परिबिनी आज्ञा प्रहलाद को परिषद माने खाइबा को नहीं पहुंची गले मां कोया थु पचारिले रे प्रहलाद रे तू तो बाबा कथा मानी जाऊनु काई काई जिद्दी करूछु नारायण जप करूछु कह ना मालो मु कोन भूल करूची ना काहे की मानी जाऊनु लक्ष्मी मां पचारले कोळे बसी कुआई देले कहले प्रहलाद तू बाबा कथा ना मानी जाऊनु
ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ମାଲୋ ଯଦି ମୋ ବାପା କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହାତରୁ ମୁଁ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏ ମା ମୋ ବାପା କରିବ କଣ? ମୋ ବାପା ତ ଯିବ ନା। ତୁ ମାନୁନୁ ତୁ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ନା ମା। ଯୋଉ ନାରାୟଣ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି? ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେନି? ମୋ ବାପା ତ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ତା ବାପାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନବା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର। 7 ଦିନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମରିନୁ କାହିଁ କହ, କଣ ପାଇଁ ମରିନୁ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୃଢ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ବାବା ତମେ ସିନା ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥାର ବାପା, ମୋ ଜନ୍ମ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି, ଯିଏ ମତେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ସିଏ ମତେ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କଣ ମତେ ମାରିବ? ମାରିପାରିବନି ତମେ। ଆହୁରି ଲାଗିଗଲା, ତେଲ କଡେଇ ଭିତରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, କଠୋର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। କଠୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଖ୍ୟାନ କହି ବାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଭାଗବତ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ଶୁଣିବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ? କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁତି ମକରନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଚିନ୍ତେ ଫଳନ ଫଳେ କଦାଚି। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁତି ମକରନ୍ଦ। କେବଳ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୃଢ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ବାବା ମତେ ମାରି ପାରିବେନି। ଫୁଲ ମାନେ ତେଲ ଟକଟକ ହେଇ ଫୁଟୁଛି, ଫୁଲ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ ବସିକି ତାଳି ମାରିଛେ ମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଶ୍ରୀ ହରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟାଣି ନେଇଯିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। এই ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଥିଲେ ମା। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବା? ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଦେଖିଛ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଶୁଣିଛି। ଗଡ଼ିଶା ମାଛ କୁହ ଜାଣିଛ? ଭଲ ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମା ମନ ଜାଣିଥିବେ। ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଦିଟାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଗାଁରେ ବଡ ଗଡ଼ିଆଟି ଅଛି, ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମାଛ। ଗାଁର ମୁଖିଆ କଥା ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଜାଲ ପଡିବ। ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଶୁଣିଦେଲା, ସ୍ୱାମୀ କେ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ କାଲି ଜାଲ ପଡିବ, ଆମେ ଧରା ହେଇଯିବା, ଚାଲ ଅଧରାତ୍ରି ଡେଇଁକିରି ଆର ନଈକି ପଳେଇବା ଗଡ଼ିଆକୁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଆଲୋ ହେ କାହିଁ ସେ ଦେଉଛୁ, ମୋ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପରା, ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେନି, ଚୁପ୍ ଏଇଠୁ କୋଉଠି ଯିବାନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲାକୁ ଜାଲ ଧରା ହେଲା, ଚାଲେ ଦିଟା ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ପଡିଗଲେ। ଯେମିତି ପଡିଗଲେ ଗଡ଼ିଶା ମାଛ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ, ହଇଓ ନାଥ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ରାତିରେ ଚାଲ ଡେଇଁ ପଳେଇ, ମାନିଲନି। ଏଇ ଦେଖିଲ ଜାଲରେ ପଇଲେ, ଧରା ହେଇକି ଯିବା ନା। ମୁଁ ଭଗବାନ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନ, ହଇ ଜାଲରେ ପଡିସାରେ ଆଉ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବି ନା? ଦେଖିବ ମୁଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ଜାଲରେ ଧରା ହେଲେ, ଜାଲର ଗାଁ ମୁଖିଆ ଯିଏ, ସେ ସବୁ ଯାକ ମାଛକୁ ବିକିଦେଲା। ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଦିଟାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଲା। ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆକୁ ଭାଜିକି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବି। ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଲା, ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ପହଞ୍ଚିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ବ୍ୟାଗକୁ ଦୁଆରେ। କହିଲା, କୋଉଠି ଗଲ, କୁଆଡେ ଗଲ? ପତ୍ନୀ ଡାକିଲା, କହିଲା, ମାଛ ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି କଡ଼କଡ କରି ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜ, ମୋ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବି। ସିଆଡୁ ପତ୍ନୀ ବଡ ପନିକି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆଣି ଥୋଇଦେଲା ମାଛ ପାଖରେ। ପତ୍ନୀ ଖାଲି କହୁଛି, ହେଇଆ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛ କେଡେ ବଡ ପନିକି, 2 ଖଣ୍ଡ କଟ କିନା କାଟିଦେବ, କାହିଁ ମାନିଲନି? କହିଲେ ଆମେ ଡେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ନା। କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି, ମୋ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନ, ହଇ ଆସି ଜାଲରୁ ବ୍ୟାଗ ପନିକି
तू देखिबु लो मो भगवान अछंती निश्चित रक्षा करिबी पनिकिटा आनी थोइदेला स्त्री आज्ञा माग से गड़िशा माछर पत्नी माई माछटा को धरी पकेला माटी बसी धरी खाली पनिकी पाखକୁ ନେଇଛି ଛଟପଟ ହଉଛି स्वामी यही देखुछ केड़ा बड़ा पनिकी दी कोन करदब काई कथा बांधिलोनी देकी पळै थांद राती रे देखिबो विश्वास रखि मो प्रभु को ऊपर निश्चित रक्षा करी भग विश्वास ना विश्वास हे को भगवान रक्षा करे पनिकी पाखକୁ आसी पहुंचनी दी खंड हबा ना देखि मो भगवान अछति पूरा रक्षा करिवे आज्ञा स्त्री जेनी माडी बसी माछटा को धरती माछ पूरा लाळ लागि थाए चोखिना खसी गेला माछटा जिमिति खसी गेला तळे पड़ी गेला स्त्री विचार कला पाउस दी चारटा दरकार बोली के काटी देबी दुआरे थोई के पाउस पई जाई चुली को दुआरटा ऊपर फांका गोटे चिल्ल आगे आकाश रे उड़थला कला बढ़िया आज भोजनटा मोर दिव्य भोजन हो गड़िसा खप के दीटा धरी आकाश रे उड़ी उड़ी चलला गड़िसा माछ पत्नी कहूची नाथ स्त्रीटा पनिकरे दी खंड एका बेले के कर दे थाना मर जाई थांते ए हतबागा खुंपी खुंपी मारी करी कंड कंड करी काइबो कथा मानलेनी कहले हम डेंगी पळै थाने हम भगवान पुरा अछंती ना भगवान हय ए पनिकी मुळरू गड़िया रु ब्याग पनिकी रु चिल्लो आउ को भगवान रक्षा करिबी ना तू देखिबो लो मो भगवान रक्षा करिबे चिल्लो आज्ञा दीटा गो माछु को माटी बसी धरि की उड़ी उड़ी जाउची बर गछ मुंडे नई कूल बरछ मूले बसला कहले एठी बढ़िया मजे खाइबी ना ना एठी खाइले काले आउ को पक्षी दौड़ी आसी मते भाग नबो एका तो नई सेपारे की पळेबी पूरा निर्जंजा भाबरे कुंपी कुंपी खाइयो आए ए भाबी चिलो दीटांग ओडिसा माछ कुंपी की थंडरे नई आर पारे की जाउची नई मध्य भाग सियारे गोटे चिलो कोड उड़ी चली आसला पछ पछ मते गोटा भल रे दे आ मु रोजगार पे तू खाइ के मु कष्ट करी ता दुआर आन धरै देबी ना भल न देरे ने माटा पिटी होबो भल दो ना माटा पिटी ना देबिन तो चलला माटा पिटी दिनो दी चिल्ल भीतर खुंपा खुंपी एला को दी टांग गड़ी समाछ नई मध्ये खसी गले कुलकुल ही पहुई जाउछंती स्वामी कोजी देखिलु रखे हरि तो मारे की मारे हरि तो रखे किए सेति पाई हम भागवत कोन कइले होई दास जगन्नाथ मूलटी अटई विश्वास राधे गोविंद 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 अजगणुति मकरंद विश्वास बिना कर्म जेते फलन फले कदासी राधे गोविंद 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 अजगणुति भगवान की सीधी पाइमा विश्वास रख ता ऊपरे स्त्री पिला के में कहार प्रहलाद सही कथा कहिला बुझैला अनेक प्रकार पहाड़ फिंगी दे जे हाथी चढ़ाई जी सफर विफल होला परे कागी किरी हिरण्यकशिपु कला कोन धरि पकेला के सब पाटन कला लाई सबले हरि हरि कहूजु श्री हरि कहूजु नारायण कहूजु कोउडी देखा तो हरि कोउडी अछि कोउडी अछि तो हरि नावा मो हरि सबुआडे छंती सकल घटे नारायण बसती अनादि कारण राधे गोविंद 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 अजगणुति मकरंद अला प्रभु पिता श्री मो प्रभु नारायण श्री हरि कीट तरु लता पतंग सर्वत्र विद्यमान सबुठा ना हो कोउटी अछि तो हरि तते की रक्षा करिवो को हरि कह कोउटी अछि जवाब दे भगवान मोर सही पालेनी प्रहलादर कष्ट छोटिया 7 वर्षर पिलाटी केते केते मास धरी 8-9 मास हेलानी केते दुख कष्ट भोक उपास रहउची भगवान सब सहीबे भक्तर आखिरे लुह देखि पारिबेनी प्रहलाद भगवान को आखि बुझी हाथ जोड़ी लागला प्रभु मु तो आपन को सबआडे देखुची मो बाबा को टिके आरी मु कथा देइची आपन कोडे सबआडे अचंती मु हाथ जोड़ी प्रार्थना करूची प्रभु मते टिके देखा दियो धरि पकेला
ଡାକିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହ ତ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ଏଇ ଖୁମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଖୁମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ଖୁମ୍ବଟା ହଉଛି ପଥର ଖୁମ୍ବ ନା ଏଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ଖୁମ୍ବକୁ ମାରିଦେଲା 2-4 ଗୋଇଠା ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସହିବେନି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ রাধে গোবিন্দ 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 অধুধরতি মকরন্দ কুম ভিতরে নারায়ণ প্রকট হইলে ভগবান রাধে গোবিন্দ 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 অধুধরতি মকরন্দ সজন ভগবান আজ ভক্ত পাই ভক্ত দৌড়ি দেখিলে হাত ভগবান প্রকট হইগলে মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ কলম কলে ভক্ত দেখাইলা স্তম্ভকু স্তম্ভু হেল দীত ভৃত্যর ভৃত্য পরিভূত্য ধনী দীন অচ্যুত ভৃত্যর ভৃত্য পরিভূত্য ধনী দীন চ্যুত ভৃত্যর ভৃত্য পরিভূত্য ধনী দীন ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ବର ମାଗିକି ଆଣିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦିନରେ ମରିବନି ରାତିରେ ମରିବନି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମରିବନି ସକାଳେ ମରିବନି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ସବୁ ମାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାରିବେ ଜୀବର ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ରହିବ କୋଉଠି ଭଗବାନ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ସକାଳ ନା ଦିନ ନା ରାତି ନା ଶସ୍ତ୍ର ନା ଅସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲେ ନର ନୁହ କି ପଶୁ ନୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ନର ଅର୍ଥାତ୍ ନରସିଂହ ଶସ୍ତ୍ର ନୁହ କି ଅସ୍ତ୍ର ନୁହ ନଖରେ ଭଗବାନ ମାରିଲେ ସେ ତ ନଖ କଥା କହିଲି ନା ନା ଦିନ ନା ରାତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଜ୍ୱାଳା ମୂର୍ଖ ରୂପ ମାନେ ଜ୍ୱାଳା ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ସହିପାରିଲେ ଲୁହ ସହିପାରିଲେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଜୋର ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର 24 ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ନରସିଂହ ଏତେ ଜୋର ରାଗିଥିଲେ ଏତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଏତେ ଜୋର ରାଗିଗଲେ ଭଗବାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅବତାର ଏତେ କୋପ କୋଉ ଅବତାର ହେଇନି କଣ ପାଇଁ ନା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜ ମୁଖରେ କହନ୍ତି ମୋର ଭଗତ ମୋର ମିତ ସେ করে জগত পবিত্র রাধে গোবিন্দ 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 অধুধরতি মকরন্দ প্রকট ହେଇଗଲେ ଧରି ପକେଇଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଶରୀରକୁ ଟେକି ଆଣିଲେ ନରସିଂହ ଚାନୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ 2 ଫାଡ ନଖରେ କରିଦେଲେ ରାଗିକିରି 3 କ୍ରୋଧ 2 ଫାଡ କରିଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମାରଣା ମୁଁ ମାଗିଛି ବରୁଣା କଣ ମାଗିଛୁ ତୁ ମାଗିଛୁ କଣ କହ ନା ମୁଁ ମାଗିଛି ଦିନ ନୁହଁ କି ରାତିରେ ମରିବି ନା ଦେଖିଲୁ ଦିନ ନା ରାତି କଣ ନା ଦିନ ନା ରାତି ନା ସଞ୍ଜ ନା ସକାଳ କୋଉ ବେଳ ଚୁପ ରହିଲା ଭଗବାନ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରହିଯା ମୁଁ ମାଗିଛି ଶସ୍ତ୍ର ନୁହଁ କି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ମୁଁ ମାଗିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନା ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନଖ ହେଲେ ଚୁପ ରହିଲା କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଗିଛି ଦେବତା ନୁହଁ କି ଅବତାର ନୁହଁ ନା ଦେଖି ମୁଁ କୋଉ ଅବତାର ଦେବତା ମୁଁ ଦେବତା ନୁହଁ ଇଏ କୋଉ ଦେବତା ମୁଣ୍ଡଟା ହଉଛି ସିଂହର ନରସିଂହ ନା ଶରୀରଟା ମଣିଷ ହାତ ନଖ ଇଏ କୁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମରିବୁ ନା ନାଇଁ ମରିବି ନା କଣ ମାଗିଛୁ ନା ମୁଁ ମାଗିଛି ନା କଣ କହୁନୁ ନା ମୁଁ ମାଗିଛି ନାଗ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବ ମାନବ କିନ୍ନର କାହା ଦ୍ୱାରା ମରିବି ନା ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କିଏ ଦେବତା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ନାଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ସିଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କୁଳିଆ ଦେଖାଉଛି
ନା କେହି ମରିବୁ ନା ମରିବୁ ନାଇଁ ମରିବିନି ମାଗିଛି ନା କାହିଁ ମରିବୁନୁ କହ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ମାରିବି ତତେ ନା ନାଇଁ ମରିବିନି ମୁଁ ମାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ନା କଣ ନା ମୁଁ ମାଗିଛି କୌଣସି ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମରିବିନି ନା ମୁଁ ତତେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମାରୁନି ମୁଁ ତତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମାରିବି ମାୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମାୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିବି ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନିଆଁ ଝରଝର ଆଖିରୁ ଖସୁଛି ଭଗବାନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ଜାନୁ ଜଙ୍ଘରେ ପକେଇ ନଖ ଦ୍ୱାରା ବିଦାରଣ କରି ଫାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖୁଛି ଭୟ ପାଇଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୂରେଇ ଗଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ କୋଉ ଦେବତା ଗଲେନି ନରସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କୋଉ ଦେବତା ଯାଇପାରିଲେନି କେବଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଡରିଲେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଗଲେନି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏତେ ଜୋର ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିଲେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇକି ଗଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ସମସ୍ତେ କେହି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଡରିଲେ ଶଙ୍କର ଡରିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ବାବାରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ପୁସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଏଇ ବଦେଇଯାଉ କେବଳ ମୋ ଭକ୍ତ ମତେ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ ମୋ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ଅବତାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହିଲେ ବାବାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ତୋ କଥା ମାନିବେ ଯେତେ ଦେବତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କାହା କଥା ଭଗବାନ ରଖିପାରିଲେନି ଧରିକି ଛାନିଆରେ ପଳେଇଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଲେ ପରମ ପିତା ପାତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁ ନା ତ ପରମ ଦୟାଳୁ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଧଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭକତ ଲାଗି ଅବତାର କିସ କହିବି ଚକ୍ରଧର ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଧଳୁଛି ଶାନ୍ତ କଲେ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଲେ କହିଲେ ମାଗେ ବର ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲି ମୋ ମାଗେ ମୋ ଭକ୍ତ ଟେକି ଆଣିଲେ କୋରେ ବସେଇଲେ କହିଲେ ବାବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ବାପାକୁ ଜଗତରେ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା ମୋ ବାପାକୁ କେହି ଆଉ ଭଲ ପାଇବେନି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜି ତା ବାପା ପାଇଁ ଗୋପତିଟିଏ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜଙ୍ଘରେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାପା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ ଜୀବନରେ ବାପା ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି କହିବେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭକ୍ତ କାହିଁ କରିବ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ କାହିଁ କରିବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବର ମାଗିଥିଲେ କେତେବେଳେ ନା କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଖବର ଦେଲେ କହିଲେ ଯା ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀହରି ଡାକିଦେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଦିରା ପାନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଠି ଡାକିଦେବେ ଭଗବାନ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଶା ଖସିଗଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ବର ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ ନା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଭୁଲିଗଲି କାଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଧନୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ମୋ ପରିକା ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଉଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗତ ଯେତେ ନର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଘର ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଧଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆଜିର ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଯୋଶବ ପାଇଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଇତିହସ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଏଇଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପତି କଥା ମୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 7 ଦିନ କୁଆଡେ 4 ଦିନ ସରିଗଲା କେତେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାସ ଧରି ବୁଲିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ 4 ଦିନ ବି ସରିଯିବ ବର୍ଷ ସରିଯିବ 2 ବର୍ଷ ସରିଯିବ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ନା ନାଇଁ
तेणुक से मृत्यु शज्या शोवा पूर्व आम समस्त शोवा संसार को चिन्ह दुनिया को चिन्ह इकडे स्वार्थपर दुनिया मायावी दुनिया कई नुहे कहार मिच्छमाया संसार समस्ते आम 6 खंड काठे शोवा गोटे बाउंश 6 खंड हम से 6 खंड काठे आम शोवा से दिन 4 जन कांदे कौन गाइबे राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है ना तुम आड़े गाँव टंका सत्य है कोठा सत्य ये कहते ना आम सियाड़े तो गाँव समग्र ओडिशा कौन विश्व गोटे नाम कौन 4 जन कांधला बेला गाइबे हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है मला पर जीव जान कि जीला अवस्था टंका सत्य कोठा सत्य सुना सत्य गाँची मरीगला हरिनाम सत्य है राम नाम सत्य है से जीचे ना एबेटू प्रकृत सत्यर संधान करिया कौन की सत्य सदा मेरे मुख में रहे तेरा नाम कहा नाम श्री राम श्री श्याम समस्त हाथ बढ़ी दवा कौन गाइबा सदा मेरे मुख में रहे तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम सदा मेरे मुख में रहे तेरा नाम ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम सदा मेरे सदा मेरे दिल में रहे तेरा नाम सदा मेरे मन में रहे तेरा नाम ओ राधा की सब हरि हरि बोल मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम कोई मुझे कहे दीवाना हुआ कोई मुझे कहे मस्ताना हुआ मुझे चाहिए तेरे चरणों में स्थान 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 ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम सदा मेरे रहे तेरा नाम रहे तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम 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 बोल भक्तेश्वर भगवान की बोल वृंदावन मेघनाथ की राधे भजो गोविंद भजो राधे भजो गोविंद भजो राधे भजो गोविंद भजो राधे भजो गोविंद भजो जय जगन्नाथ आनंदे भजो जय जगन्नाथ आनंदे भजो राधा नामटी को सभिए भजो राधा नामटी को सभिए भजो राधे भजो गोविंद भजो राधे भजो गोविंद भजो आनंद मन रे सभिए भजो आनंद मन रे सभिए भजो हरि बोल होड़ हुड़ी रे भजो हरि बोल होड़ हुड़ी रे भजो राधे भजो गोविंद भजो राधे भजो गोविंद भजो और भक्त भगवान की आज समस्त पादरे पद मिसेबा समर्पित हो जावा प्रहलाद परी आमको आम भगवान कोई नहीं जीवे समस्त कीर्तन करिबा तो जो माने करबे टी हाथ देखो गाइबा जहां इच्छा अच्छा बोल भक्त भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हो जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 समझते हो? हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे आओ हरे राम 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 हरे 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 सबाई कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण सबाई हाथ उठाओ हरे 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 राम राधे राधे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोल भक्तवत्सल भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल बालकृष्ण लाल की बोल उमापति महादेव की बोल नौना जिला